Okay, good morning, Dr. Alvin. My name is Rizky, and I'm the interpreter, perfect interpreter for Miss Shiva. And I will interpret everything that's said in this room accurately and confidently. Please speak directly to the patient, and I will translate consecutively. Thank you. And untuk Miss Shiva, silahkan berbicara langsung kepada Dr. Alvin terkait keluhan yang Anda alami selama ini dalam bahasa Indonesia. Tentunya nanti saya akan langsung menerjemahkannya kepada Dr. Alvin. Dan untuk okay, so for Dr. Alvin, you may start the consultation session. Thank you. Okay, thank you, Mas Rizky. Good morning, Ziva. I see your file that you are not feeling well. Can you tell me what is going on? Selamat pagi. Dokter sudah melihat catatan yang telah Anda kirim. Anda sedang kurang enak badan. Saya ceritakan kepada dokter apa yang terjadi. Oh iya dok. Jadi 3 hari kebelakang nih kayak badan sakit semua, kayak ada demam tinggi, terus habis itu kepala saya juga sangat pusing. Kira-kira gimana ya dok? Saya juga mudah kecapean nih akhir-akhir ini. Okay, good morning doctor. Yes, Miss Shiva feel terrible for the past 3 days, and she had a high fever and severe headaches and body aches all over, and she also feel very tired. Okay, I see. 3 days in a while. Besides the pain, have you ever experienced any chills or dizziness? Begitu ya, 3 hari itu lumayan lama menurut dokter. Selain rasa sakit itu, apakah Anda merasa menggigil atau pusing? Bisa diceritakan? Iya, terutama kalau malam-malam hari itu dok, kayak dingin banget, kayak aku gigil gitu. Terus waktu jalan juga sampai pusing kan, kayak jalan dipakai berdiri, pakai jalan tuh pusing kepala saya. Okay, so yes, she especially at night gets severe chills and cannot sleep. Also, when she stand up, she feel very dizzy. When she walk, also she feel very dizzy. Like that. Okay. Have you taken any medicine at home before coming here? Baik, apakah Anda sudah meminum obat sebelum datang ke sini? Oh sudah. Kemarin tuh saya sempat minum Panadol dok. Tapi baru berapa jam setelah itu kayak panasnya tuh datang lagi. Seperti itu. Kira-kira gimana ya? Pas serius ya? Okay, she already took some Panadol actually yesterday, but the fever came back after a few hours, and she worried doctor. She asked about, is this serious disease? Panadol, what is Panadol? Panadol is a medicine for headaches. Oh, okay. Okay, we will check to find out. Before we continue, have you traveled anywhere recently, or have you been near anyone who is sick? Oke, jadi dokter akan periksa untuk semuanya. Lalu sebelum dokter melanjutkannya, dokter bertanya apakah Anda baru ini bepergian, dan ataukah Anda pernah dekat dengan orang yang sedang sakit. Berpergian sih enggak ya dok ya. Cuma akhirnya sih saya sibuk di kantor gitu. Jadi mungkin saya kira kecapean aja, stres kerja. Okay, so she haven't traveled yet, and she mostly been at the office, and she have a lot of stress at the workplace right now, so she may be just exhausted. Stress can definitely weaken by your immune system. How are you eating and drinking? Are you staying hydrated? Oke, dokter berbicara kalau misal stres memang bisa melemahkan daya tubuh. Lalu dokter juga bertanya bagaimana makan atau minum Anda, apakah Anda sudah cukup meminum air? Tapi memang akhir ini saya kurang khusus makan sih dok. Minumnya saya juga kurang minum sejak kemarin. Sudah saya coba minum air itu tapi kayak susah gitu maksudnya. Okay, so to be honest, she doesn't have any appetite, and she haven't eaten much since yesterday, and she actually tried to drink water, but
she feels that it's difficult to swallow. It is very important to keep drinking water. Do you have any other existing medical condition like diabetes or high blood pressure? Oke, jadi dokter kalau ini penting sekali untuk tetap minum air. Namun dokter juga bertanya apakah Anda punya riwayat lain seperti diabetes atau darah tinggi. Biasanya nggak ada sih dok, saya biasanya juga sehat-sehat aja. She doesn't have any other condition, doctor, so she is really healthy. Okay, based on your symptoms, there are few possibilities. It could be viral infection like influenza or possibly dengue fever. Oke, dokter, berdasarkan gejala yang Anda sudah ceritakan, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi ini infeksi virus seperti influenza atau flu, atau mungkin ini adalah DB, demam berdarah. Oh gitu, jadi ini perlu mengambil antibiotik atau apa gitu ya? Okay, so she asks that does she need to take antibiotics? Not right now. For now, no. Antibiotics do not help with viruses. First, I want to send you for a blood test to check your platelet count and infection levels. Jadi untuk pemakaian antibiotik tidak untuk sekarang, karena antibiotik memang tidak mempan untuk virus. Pertama, dokter ingin melakukan tes darah kepada Anda untuk mengecek jumlah trombosit dan tingkat infeksi. Baik, kalau gitu saya akan tes darah. Tapi apakah ada kayak ramalan gitu, ramalan atau mungkin ada diet khusus yang harus saya lakukan? Okay, so doctor, she will do a blood test and she asks, are there any foods or drinks or any restriction to that? Actually, just eat soft food like soup or porridge. The most important thing is rest and fluids. After the blood test results come back, we will decide on medication. Jadi dokter menyarankan untuk makan makanan ringan saja seperti sup atau bubur, dan yang paling penting adalah istirahat dan banyak minum. Dan untuk nanti setelah tes darah dilakukan, hasilnya keluar, baru dokter bisa menentukan obat apa saja yang Anda akan konsumsi. Oke, saya sudah paham. Terima kasih ya. Okay, so she understood and she already explained. Anytime. Thank you very much for coming.